Na nyusu argument atoli komoto na bondo. Faigo ala sama fia di jade pesi ali katoli komoto na bondo. Tiyo na bondo bagavu lukuta di wo fedegi argument bika. Toli de nyusu de di umu chai konkiya so na bondo argument fi mu ye sanje pasa naini wi moi konde suti konde sanang de bu nyusu manga de fuka nyusu tu. Na toli komoto na bondo this mate na baka konde o watu sama na korsoge arki faude na da. De sama na kurazou hoop taki alla zani wakabung and this mate na zolan konde mongo ala se odi we value lespeki aliki mang. Fosi nyusu komoto na bondo of tijar ki mange pikiwi disitaki aliki mang. Na iniwi gan kutu osu National Assembly da kutu di holiday today na pe abigi mala kutu asimpa mala kutu lobi arkimang he na kutu di de holi arkimang fu anyong falutawet ma anya de today ya today de holi wa kutu arkimang afu wanyong organisatie afu wanyong kanto fay wankayen jara keren wani opo ma kanto yaso ogo sukumoni dia konde alikimang we mimpiki utaki asimpanya National Assembly na sani masa par meser fu NDP da fese achai kwa fesi taki debe opo wan bedrijf kabade kai surfen en vee nyachai taki te na se sani bika di open ni de opa bedrijf disi dan dia piki sama de open sui aundo sama sabi we min piki arki mang taki atoli ben taki te nyare keren piki taki da otapo ngadati bika te do se finala de fa coalition be sabi na politiki partij abop se fi ja be sabi furu fatori bika vice presidenti Ronnie Brunswick taki ja pikia noti afaya atoli de we atoli be ko taki de nefikai mar kherem be ko luko atoli baka taki sabisan wo open toku swete mo ge wanta so tu fasi wanta so tu den kayen Suriname Investment Enterprise NV na organisatie die da masa robin permisser voor NDP papa permisser voor NDP da fende taki asania so da no man fusu tai den taki de opo na sefi bedrijf dire be opo kabaja be opo bun be opo bun ma de taki de yopo baka ma no masa permisser taki sa wani sabi na fadi don sana plan na wa plan no de fajo ko ngamoni bikale taki bedrijf ya usukumoni chai ko ga konde o suku sama kwanya konde fuko saka moni giwanya konde ya fudu sinya konde sama di wani ko investor o lanch tongo takiso wani ko wo kwa ini sanang da yo suku na sama dati chai ko fuko wo kwa nya konde fu mfene wini fu mfene moni nya konde we apaki sei moni fu toko mama sa permese taki sana plan anaishi no plan fajo puwa moni fajo donga moni ala de sandati awani sabi ena chai kwa fesi tu arkimang ay was koi ay bali den taki no sade duya dan de wani bo wausu sonde fu me ko wan bo takening bika fosi bo wausu fosi dai mu taken ausu di wani bo pocha pampila tapu madacha no se pasa masa professeur bali taki asanja se pasa ya iwani sukusama fu chai moni kwa nya konde fayo wo kwa ngamoni mawasanja taki tu ache ko fesi taki na organisati disi argument diden eyopoya dan nasana wawa bien ano de ainya konde wawana ano tu 51% denya konjana na ta pisi na fotenjana igi pisenti argument dana ta sama ananya de da japo taki na wasani fa konde nono japo itaki na one stats NFA bika anahi andel janya anafa konde
Tasa mabi ana ini. Doso mulu kwasa ni bung. Masa raben par meser chay kwa fesi. Lobby lespeki arkimang na inya national assembly. Tanyu so pikiwi. Na politiki partij de a ene nekatak. Fade de partij da chau au meyali kaba. Ma kwenya assembly mo. Wasabi. Ma tokuso. Piaja do shanda. Ana infende seitel. Ma piaja do shanda arkimang. Da itaki. Bikana fosete. Fa partij wa misi de kai Angelique del Castillo. Da misi di chari ki manchay ko fesi. Takia pe di masa Gregory Rusland fu NPSP. Anay dubung. Masa Gregory Rusland fu NPS. Ape jay pe teke tuso tu money. Bika ena assemblée member. Pia ifende bumbu money kaba. Ma no. Da komoto goton. Bigi man fu konde. De kaye stats adviseur. Nyogwe gik rai. Na presidenti. Aini bulangare kisani. Da ukisi wa mineste money de. Da tuanta kicha utele money fa papaya. Masa Gregory Rusland. A ukisi assembly member money. Because the stem jeng. Agwanya assembly. Ma boyti dati. Da ukfende tu alikimang. Mineste money. Da te imiti den tu money ape kona wang. Apapa gudu poli. Na piki money. Na misi Angelique del Castillo amba basi fa politiki partij de ya ene ni ketek ataka sandati a double salaris di pasa no da no ambusani ma wansanja itakitu ataki yeno efu masa Gregory Rusland assemblée member assemblée ne mi contrôleur awok jar gering edu ma no engota puna atase taki augi reina regering da changalanga da fau controller CFI asadi muliki na misi ya chai kwa fesi a chai kwa fesi alikimantaki anya yali yaite yani wali mu da presidenti fuwi will be presidenti excellency Santoki da betaki wantoli taki a double salaris fu arekeren di pasa fesi peto ambe fende double money ai kane wankodo sama na di money ai fende di salaris abetake tolide mana asef sanya stake pasa en asandati no kan asandati no moy den fude ya inene ketek fede taki wan kaba mu kona pistor dati yo wan ko to na say fede moni fuluso da ja sana misi ya jay ko fesi misi fa politiki partij dina fede say to no mo de ya inene ketek ma tokuso alikiman piaja sanda de taki fu toko fu kone mu yeden da ja sa misi ya jay ko fesi Arkiman mimu piki yutaki na district commissarie de kai Fulgens of Fulgens Jafende na yon kumaya district commissarie fu Paramaribo Southwest da sama abidekiati pocha Facebook kutaki jodogyangen na district commissaire ya Fulgens ya Fende dan anoteke asanyanke shipoutu nyalongwa shikoutu nyagona kipampila shikoutu bika tu soutu sama potige na Facebook taki yo point futu agon tapu yo dogyangen da ja saden potige a Facebook arkiman we den kosin na Facebook apoy taki de ya wale shipeki sama jajani usuna abondo na wapo itaken ma no mo inflation sama di leisha Facebook da election we adu ankefte na shikoutu arkiman bika den sama di potisa nya Facebook gen da den fende taki da nke de sei da ipu sama na pesa ma be mudefu seli fena wa pikimoni fien and den kutu fasandati ma de tangen taki a wishenda dana vice presidenti bikana yon kumaya Fulgens Jafende dan en dada nena wile speki vice presidenti excellency Ronnie Brunswijk en adesso arikibaltaki dan den tagen taki wishen popana vice presidenti dena tobi
jo dogyangen ate ko festaki fosi tong ne libiten sama tagi no sot sandati ola stonga taki bedreiken so tagi taki jo dogyangen fosi tong ma meke spoutu alikimang wante alongo shikoutu gonaki pampila en shikoutu se efe ondo su kwatori sama de sama je peya di meke falisi account pota Facebook e bedreik na deze iso lobby alikimang anyusu atoli komoto na abondo alikimang anyusu die fusta kele monsono de ye fusta kele ni egi tongo alikimang tanyusu pikiwi no de alikimantaki na bank de kai Republic Bank da de wo komanje wo na bank ya Republic Bank nyo taigi so to bank ning a bank ya kengine furu ma bank ya be de foshi ube sabien enke RBT bank bakadat nyabe koto Canada Bank nyensha koton Republic Bank dus na bank de wetaki dus alikima bank di salikimang da de o komang de mandi jati bon de taki side meke jati bon they are at the PC for bank here that they offer money for them at the PC the big man for bank nga big man kotaki the man the deny de put the money get tapu ma de wo koma money na upo ne de wo koma taki uno kante kesande awe wala na lawe fiyen ino kango po money for the big man go tapu da umaya so da de wo kwa ya da yo po money go tapu we are like man ne one thing den takatori didn't take a tori, ne de takisa bisa, da osaka woko, and tire de saka woko arkimang. De saka woko, and napishi tori disi, da mekem piki disi alikiman taki den o taki, yo shuda tafafu takianga ne sefi, a ede pisi nanga de woko, ma bont de, fuluku, soutu opolosing, yo fende, na nya pisi tori disi lobby arkimang. Na nyusu na toli komote na habondo alikimang anyusu ya wogiang masa Karel Donk nanga rekis Stuttgart den fende takia montu kap di wewe ya umofu da sandemo sikiwi so lazy ya sikia na montu kap sikiyu den fende taki asande fukayu ma boy ti dati nanga mont cap da alanti fa konde edolo kiyu finabi free fashimo free mulibi bon ici de mabile speki giyu and a mont cap di de dongi fi moyanga tanga da de tupo ya fende taki sabisang wo chaya konde gwa kutu makafeshi meka kutu baka tapo mont cap meko awe mo ma de teatro gwa kutu makafeshi den soy kutu bakala so tu fashi takitewe ya monti kaputa primo fanga inosu da yefuka ya epoibo dan dati dan disi ala so tu fashi madela sia kutu da winya kutu baka misi de kai ali da Johan speaking den taki atoli den chai confession ya yeden magon tapu organisatie we ya nangata organisatie National Public Health koniman fuden na outbreak management team da alla ding samaya den data dan feneta ka de fano ru fomu we a montu cap for kisha siki a corona siki den sama dino sabisa na montu cap na amusu di we ya mofu amusu ne ide kai montu cap ya kiba mi piki disi taki masa Stuttgart nanga masa Karel Donk da de lasha kutu ja fende weni na kutu bika kutu bakana wo konga den taki wan way mont cap mo if kutu bakabe gide leti dan wabi a mont cap dan da bi de stakane wabi way mo ma min pikar ki mataki na nya pisitor disi da kutu bakano gide leti lobby alikimang wan toli fu au polanya shipang wan toli fu au polanya shipang alikimang Minister Armand Akaiber Singh fu monitoli
Da ini wi gan ku tosu. Nya soy taki na nyali tuluzonga tina saving. Dende teke money komotuna sa na post par bank na hele ka wekde. Nene go buy one opalani de kai sesna. En a money den teke alikimang. Na fondo fotencha di dunsu. Na sana dala ye. American dala. Sigi shondo IT tenti na feifi. Ese day. Arkimang na ese day ambe kandala. Me piki fi musabi me kaya monyete wanton. Fondo fotencha di dusu. Ame kandala. Anga piki monyete sigi shondo IT tenti a feifi ame kandala. We me piki di charikimang. Taki na so le pou money. En masa akai bersin. Acha pistoli kona fesi arkimang. Apikitu taki efu minister hoefdraad ef abe go kibi da abe defu be action wan tu bolangare kisani ya ma taki kande dem aksina a uru visa president ya bika a pistoli da de shikreki taki den poa money tekede na gambigi centrale bank fui na centrale bank pimisie SPSB bank na bank heilige weg voor bijna op plan disi maar za permette chakwa visi arkimang taki na pisitori disi di de echai kwa fesi da nyali tuduzo ngatina saving debe takatolia debe soy aini wanfuden programma voor NII, dat is een organisatie die bij informatie voor kering voor buitense kwado. Dan alles aan bij potje mooi, au plani die bij, sade bij een fudu, ja. En na minister de taki wan bifi de skifi gimasa kromosuto di ja soto su no staff su de potje ni kibidong, staff su de na kibidong, de kibion poti de. Den tapen poti de bika, sanya wakabung, wem asefi maya de kai kromosuto. Dan abe kisi wan pampila anga wan ala sanis kifi den tapu ome monya mo pai enya bifi den poti taki beteke nga hau presidenti bouterse isi dati da san arkimang na minister chakwa fezi wa ondo suku ganya toli uye ma piki tutaki ya den stort wan pisi moni fu ondo 50 dusu amerikandala. De stort op 15 maart die passa ja amuya ite. En tapu 22 maart yon cha tufa amuya. De stort ete 30 dusu Amerika delta pari kering fakonde. Mekem piki arkimang takia tolia da hai simpan futoko. Wa sabete fawo finjaini mala informasi di wo ye. Na seke sefi abondo imedene namo. Wo piki meke ye fatoni wakali kimang. We do safi na kiba fatori kumoto na abondo. Na kibo news arkimana ngadisi wo tapo kumoto na abondo futide. Na disi aso arkimantaki. Den sama di abe kisha corona moniete. Kabaila si woko. E yabe fenya monia corona moni di galanti. E ye piden sama awandu su feifiondo. E zerdei. Di de giren sama di lashi woko if yabe fenete yabe potinen au kashi de fi potinen bosh kopu bali kwado taki nono isa potinen fi mu fende arkimang amoni dati fana fu de woko 1 april changa di de woko 7 april dan isa potinen nen fu fende na moni aso arkimang ya and that you check luku efu i fenya moni fi ya fende ma monia na giden sama di kaba fa corona be kong ilashi woko dan ministeria fu arbeid woko toli na yonku wantori ya ti de kai en au we ye a ministeria fu monitori dan a pe ane poti arkimang meke piki disi ya taki den sama arkimang yo poti de no dan i no go fendia money fu februari nga mart ma jo bigigia money fu april lobby arkimang en meke piki disi isa pasa
fu stang arkimang na akanto belasting en fu munde changa fode woko halu fu aiti mamanting changa diu feda halu fu aiti changa arkimang halu fu di fu go poti yu neng fu fendi amonia so arkimang gantangi di arkia toli kumotena bondo ftiga bigiti jos doma kandi bakana bondo yewde nyusu fu tigali kimana bondo nanga wani fa bigi ma tapu dawe kwai baka arkimang na bondo watade wolu sefi moy utamu arkimang tetama nanga wanyun prokarma fa bondo arkimang utambu